मु सर्वप्रथमे कोटी ओडियांकर आराध्य देवता उनका पाद पंकजरे मोर प्रणाम करुछि एवं ये जातिर मौड़मणि दीनजन बंधु प्रातस्मरणीय उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास को तांकर श्राद्ध दिवस रे श्रद्धांजलि अर्पण करुछि। आज मंचरे आसीन अछंती ओडिशार अन्यतम बरपुत्र गर्व और गौरव केंद्र शिक्षा मंत्री श्रीयुत धर्मेंद्र प्रधान महोदय एवं सौभाग्यक्रमे आज तांकर जन्मदिन मध्य तेणु प्रभु जगन्नाथ पाखरे तांकर दीर्घ जीवन कामना करुछि। जगन्नाथ आज जितेबले चली नेत्रोत्सव एवं नवजौवन बेश सेतेबेले पुरीर सांसद कृपा करी एठी विराजमान होइछंती आमर आज मुख्य वक्ता भावरे तांको मु प्रणाम करुछि। ए कार्यक्रम रे अध्यक्षता करुछंती लोकसभा मंडलर सभापति एवं ओडिशा शाखार अध्यक्ष मोर बड़ भाई विशिष्ट समाजसेवी श्री राजकुमार जी उपस्थित अछंती। मंचरे उपसभापति एवं ओडिशा शाखार संपादक श्रीयुक्त दीपक मालव्य महोदय एवं बामरे अछंती राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार जेना आमर सुयोग्य संपादक एवं कार्यकारी परिचालक मुख्य परिचालक तपन बाबू मंच तले उपवेशन करिसेंती बहु गुरुत्वपूर्ण पद पदवी थिबा ओडिशार प्रतिभादीप्त व्यक्तिविशेष गणमाध्यम प्रतिनिधि आमर आमंत्रित व्यक्तिविशेष समस्त को मु नमस्कार करुच्ची एवं उत्कलमणिंकर श्राद्ध सभा आपण माने उपस्थित होई ओडिशार पूज्य पूजार जो रही परंपरा से परंपरा को सम्मान प्रदर्शन करिसेंती सेति पई मु आपण मानकु सम्मान प्रदर्शन करुच्ची। आपण माने समस्त जानिछंती जे 1919 मसीहा विजया दशमी दिन अक्टोबर 4 तारिख दिन उत्कलमणि गोपबंधु दास ये जातिर जहा दिने बटवृक्ष होई रहिबो तार कलना करथिले तार स्थापना करुथिले एवं से बटवृक्षर ना हैला समाज। मु खूब अल्परे तांकर जीवनी विषय आपण पाखरे उपस्थापन कर मोर वक्तव्य को विराम देवी कारण बहु वरेण्य व्यक्ति अछंती जो माने कि तांको श्रद्धांजलि देवे शब्द रे तांको कथारे तांकर प्रथम संपादकीय रे से लिखिथिले जे आज होउची विजया दशमी आज होउची विजया दशमी एवं विजया दशमी होउची विशेष करी ओडिशार एक गणपर्व एवं ये आनंदर पर्व ये उल्लासर पर्व ये हर्षर पर्व इतने समस्ते आनंद मनई थांती उत्सव पालन करिथांती कारण रामचंद्रंकर विजय एवं आहुरी अनेक कथा एपरी अच्छी जो विजया दशमी को आम पालन करिथाउ। उत्कलमणि किंतु लेखिले जे विजया दशमी अवसर रे आम पाखरे कोनसी हर्ष उल्लास करिवार आनंद करिवार कोनसी अवकाश नहीं। से लेखिले जो राज्य रे लोकटिए निरापद रे गोटे बासस्थान रे रही पारु नहीं जहा पाखरे दुई ओली खाइबा पई दाना नहीं जी संपूर्ण भाव रे निजको घोड़ी होबा पई जहा पाखरे कना नहीं से विजया दशमी कहीं पालन करिवो। गोपबंधु लिखिले माँ मला पिलार षठी घर कौन षठी घर भी गोटे आनंदर कथा ना षठी घर है एकोशिया है भात खिया है जहाँ जहाँ सब उत्सव पालन करा जाए आनंदर उत्सव। गोपबंधु कहले ये आनंदर उत्सव नुहे एवं से माँ मिला पिलार षठी घर नाही एवं से अति दुखर सहित जितेबाला से संघर्ष रे संग्रामरत अच्छा से से बाहर कर समाज खबर कागज जो खबर कागज आज कोटी ओडियांकर आश्वस्तर एवं विश्वासर एक पात्र होइछि। आज जितेबाला साधारण मनुष्यटीए गणतंत्र तीनोटी स्तंभ पाखरे परास्त होउछि जेतेबेले तार आशा और विश्वास भांगी जाउछि सेतेबेले आसुछि चतुर्थ स्तंभ पाखकु गणमाध्यम पाखकु एवं लोकंकर गणमाध्यम लोकंकर खबर कागज समाज खबर कागज ना
ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ତା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଭାଗ ଅଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସରକାରୀ କଳରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷମତାର ବଳୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ସମାଜର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜ ଲୋକସେବକ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଗତ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ଧରି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ପୁଣି ଶେଷରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଆଶାବାଦର କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ, ରହିବ ନାହିଁ ଏ ନୀତି କାଳେ କାଳେ, ନାଶ ଯିବ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ କର ବାଳେ। ଏ ନୀତି ରହିବ ନାହିଁ, ଏ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ବଂଶଧର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଯେଉଁମାନେ ଦାୟାଦ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ଦିନ ଆସିବ ଏବଂ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଇଁବେ ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ, ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆସିବ ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତିର ଶିଖରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହାର ଅନେକଟା ଆଜି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୋକିଲା ପେଟ ପାଇଁ, ଦାନାକନା ପାଉନଥିବା ଆଶ୍ରୟବିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଉଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା କରୁଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀରେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ବେଦନାର କଥା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସେ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ କରିଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀର ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଠି ଥିଲା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ସମାଜ ଖବରକାଗଜ। ଏବଂ ସମୟର ବାଲିବନ୍ତ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ହୁଏତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ଅଛି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷା, ଦୀକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଚଳଣି ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଥିରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ସାଥିରେ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ, ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଅବସରରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତେ ଶପଥବଦ୍ଧ ହେବା ଯେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ପଥରେ ଯିବା ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ, ଏ ଦେଶକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ, ଆହୁରି ବିକଶିତ, ଆହୁରି ସୁସଂହତ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।